अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ और जब जअलना हमने बनाया अल बैता वो खास घर, यानी अल्लाह का घर बैतुल्लाह, उसको हमने बनाया मसाबतन जमा होने की जगह, बार बार आने की जगह, लिन्ना से लोगों के लिए, व अमना और मकाम अमन बनाया, अमन अमन वाला, सुबह शाम 24 घंटे अमन का शहर बनाया। व तखिजू, और अब ये यहां से जुमला और शुरू हो रहा है, ये ऑर्डर में आ गया। और पकड़ो, बनाओ, बनाओ, मिन मकाम इब्राहिमा, मकाम इब्राहिम को मुसल्ला, मुसल्ला बनाओ, यानी कि वो जो मकाम इब्राहिम था जहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े हुए हैं, जहाँ पर मुसल्ला बना दो उसको, अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है। देखो इसको दो छोटी छोटी दुआओं के दरमियान जो है लिखा हुआ है, तो ये अलग से जुमला है। अल्लाह पाक ने फरमाया ना कि मैंने वो घर जो बनाया, जरा याद करो ना कितना खूबसूरत घर है। और यानी एहसान कर रहे हैं अल्लाह ताला, हम पे बता रहे हैं, अल्लाह पाक अल्लाह की नेमत बता रहे हैं कि हमने उस घर को जो है जगह बनाया, लोगों के लौटने की जगह, कि वहीं जब भी बोझ बन जाए ना दिल पे तो फौरन आ जाया करो बस। सारे बोझ उतर जाते हैं वहां पे, ओए होए होए। वो दुआएं कैसे कबूल होती है, यकीन नहीं आता, पता नहीं क्या है वहां पे, एकदम से बस। अल्लाह पाक ने फरमाया ये मैंने रखा है सारा कुछ, और उसको अमन की जगह बनाया है। वो तखज़ू में मकाम इब्राहिम मुसल्ला की क्या बात है, अब ये घर की फजीलत अलग से है, लेकिन वो जो घर बना रहा है इब्राहिम, वो इब्राहिम की फजीलत अपनी जगह है। अब ये वो शख्स है, अल्लाह का घर बन रहा है, ये बना रहा है, लेकिन अल्लाह ताला ने इब्राहिम को क्या मकाम दिया, ओए होए होए होए। यानी आप यूं समझ लो, देखो ना, हमें जब किसी की अजमत का इकरार करना हो, ठीक है, हम तो माँ बाप के कदमों की खाक भी नहीं है कहते हैं ना, तो वो कदमों की खाक हम क्यों कहते हैं, कदमों की खाक और खाक, ये हजरत इब्राहिम है अबुल अंबिया, इनके कदमों की जो खाक है ना, उसको अल्लाह का है, अल्लाह ने फरमाया मुसल्ला बना दो इसको, मुसल्ला बना दो, यहाँ पे अपने तुमने करना है। अंदाजा करो यार, उसको रखा खाना काबा के अंदर रखा, यानी कि मताफ के अंदर रखा, यानी हरम के अंदर रख दिया, अंदाजा करें आप। यानी एक बैतुल्लाह शरीफ है जो कि तौहीद की जगह है ना, वहां पे अल्लाह पाक ने अपने पैगंबर इब्राहिम के कदमों की खाक रख दी, अंदाजा करो यार। आप समझ सकते हैं इस ये मकाम को, कि हम जो लोग शिरक शिरक के चक्कर में डर जाते हैं कि यार पैगंबर को अगर जिक्र कर दिया तो शिरक हो जाएगा, ये फितना हमारे अंदर डाला गया है, ये ज़हन में रखिएगा, इस बात को दिल की गहराइयों से समझ लें कि पैगंबर को मिन दूनिल्लाह करार दे दिया, कि ये अल्लाह के गैर हैं, वो अल्लाह का गैर नहीं है, अल्लाह ने उनको अपने साथ रखा है। ये ज़हन में रखिएगा कि इब्राहिम रसूलुल्लाह के आबा व अजदाद में आते हैं, अगरचे वो आबा अजदाद में आते हैं, लेकिन हम हमारा अकीदा ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी तमाम अंबिया कराम से आला है। हमारा ये अकीदा है कि जितने भी पैगंबर आए हैं उन सबको भी अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह की वजह से पैदा किया, रसूलुल्लाह की वजह से नबूवत दी। और ये कुरान मजीद की आयत है, ये कोई मैं तर्जुमा नहीं कर रहा, ये मैं तर्जुमा कर रहा हूँ, कोई खुद से तफसीर नहीं कर रहा, आपको तो आयात बता रहा हूँ मैं, कि नबूवत तब मिली है जब उन्होंने रसूलुल्लाह को माना। ये आपको पता है, इसका नहीं पता, दो जलसे हुए हैं आसमानों में, दो जलसे हुए हैं, एक जलसा तो बड़ा मशहूर है ना, अवामन नास का, ये जब कालू बला हमने कहा था, सबने कालू बला कहा, भैया हाँ तुम हमारे रब हो। अब नबूवत की बारी आई, चूंकि नबूवत के जरिए से ही अल्लाह को पहचानना था हमने, हमारे पास और कोई सोर्स नहीं है। ओहो, ये कितनी बड़ी बातें मैं कर रहा हूँ आपसे, कितनी बड़ी बात कर रहा हूँ मैं, तो मैं खुद सोच के जो है ना अभी थोड़ा सा रुक गया हूँ, मैं सोच के कि इतनी बड़ी बातें मैं कर रहा हूँ यार, आपको कैसे समझ आएगी इस बात की, ये पता नहीं किसको समझ आ रही है। ये मैं कर देता हूँ, अल्लाह करे किसी को समझ आ जाए, एक दो को समझ आ जाए। दो जलसे हुए हैं, एक जलसा है आम का, बिल्कुल आम लोग हैं उसमें, और उन आम को अल्लाह ने फरमाया कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, यानी रहूं तुम्हारा, मैं तुम्हारा रब हूँ, यानी ये बताया। सबने कहा कालू बला, सबने कहा क्यों नहीं, यानी हाँ है। ये एक जलसा था जो कि आम जलसा था। एक खास जलसा हुआ, अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैंने वो दिन याद करो जब मैंने पैगंबरों को जमा किया, और मैंने उनसे इकरार लिया कि अगर मैं अपना पैगंबर भेजूं तो तुम लोगों ने उस पे ईमान लाना है, अपनी नबूवत को भूल जाना है। अंदाजा करें आप। और ये आयत पता है कि नहीं पता आप लोगों को, ये आयत मुझे निकाल के, ये मैं छोड़ देगा, अगर ये बात आज समझ ली आपने ना,
तो आप यूं समझ लें कि आपने सब समझ लिया है। कालू अकररना। अल्लाह करे पूरी आयत, हाँ जी, पूरी आयत मिल गई हमें, और शुक्र खुदा का। ये मुझे ऐसे लफ्ज आता था तो वो मैंने जरा आयत निकालनी चाहिए। ये कौन सी बात है, कौन सूरह आले इमरान है, आयत नंबर 81 है। अल्लाह करे आपको ये बात याद रह जाए। पता नहीं, ये मैं पूछूंगा आपसे इंशाल्लाह, एक साल के बाद दोबारा पूछूंगा आपसे। ये आयत देखें जरा। अल्लाह पाक ने फरमाया व इज़ अखज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यिना। अब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये दूसरा जलसा हुआ है जो आला तरीन जलसा है, इसमें खास लोग शामिल हैं इसलिए, और शमए महफिल कौन है, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व इज़ अखज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यिना, और जब हमने क्या किया, रसूल और नबीयीन से वादा लिया। अब ये खास जलसा है। तो पहले था ना कालू बला, सब ने कहा भाई तुम्हारे रब। अब ये क्या फरमाया, और याद करो जब अल्लाह ने पैगंबरों से उनका अहद लिया, अब कोई नबूवत किसी को नहीं मिली, जो मैं तुमको किताब और हिकमत दूं, अगर मैं दूं, फिर तशरीफ लाए तुम्हारे पास वो रसूल कि तुम्हारी किताबों की तस्दीक फरमाए कि हाँ सारी किताबों को मानते हैं, तो तुम जरूर उस पर ईमान लाना। पहला वादा क्या है भाई, रसूल आए, ठीक है, वो कहेगा कि मैं तौरात इंजील जबूर सबको मानता हूँ, ठीक है, और वो सब अल्लाह की किताबें थी। तो तुमने क्या करना है, तुमने अपनी नबूवत को भूल जाना है, उन पर ईमान ले आओ। उसके बाद और जरूर जरूर उसकी मदद फरमाना, यानी सारे पैगंबर मिलके उसकी पैगंबरी को जो है वो आगे पहुंचाए। आप समझे बात को, कि हजरत यहया को अल्लाह ने पैदा किया, किसके लिए फरमाया, ये मुसद्दिक है, किसके, हजरत ईसा अलैहि सलाम के। ईसा अलैहि सलाम की पैदाइश बाद में हुई है, 6 माह, 6 माह का फर्क है दोनों में, यहया अलैहि सलाम का और यहया अलैहि सलाम, ईसा अलैहि सलाम का। ईसा अलैहि सलाम की नबूवत जो कि बगैर बाप के पैदा हुए थे, अंदाजा करें आप ऐसे बच्चे को हम लोग क्या करते हैं। यहया अलैहि सलाम को अल्लाह ने पैदा किया कि आपने तस्दीक करनी है ईसा अलैहि सलाम की। यहाँ पर तमाम पैगंबरों को बुलाया गया है, और सबसे वादा लिया गया है कि अगर वो पैगंबर तुम्हारी जिंदगी में आ जाए, तो तुमने अपनी नबूवत को भूल के उसकी पैगंबरी को प्रचार करना है, उसकी मदद करना। ठीक है। फरमाया क्यों, तुमने इकरार किया और उस पर मेरा भारी जिम्मा लिया। अब तुमने इकरार कर लिया है ना, तो क्या हुआ, काल काल अकर तुम, क्या तुमने इकरार किया, वो अखज तुम अला ज़ालिका इसरी, और उस पे मेरी जिम्मेदारी ले ली तुम लोगों ने। तो सबने क्या कहा, कालू अकररना। अब आपको सिर्फ एक जलसा पता है जिसमें आपने कहा कालू बला, आपने सुना है ना, कालू बला से हमारा सफर शुरू हुआ। यहां मैं आपको बता रहा हूं, ये लफ्ज भी याद कर लो, कालू अकररना। सब पैगंबरों ने कहा, अवलीन व आखिरीन ने, हमने इकरार कर लिया भाई, मान लिया, इसके बाद वो नबी आएगा तो हम उसी के हो जाएंगे। काल फशहदू, तो अल्लाह ने फरमाया ठीक है, तुम सारे गवाह हो जाओ, व अना माअकुम मिनश शाहिदीन, और मैं भी तुम्हारे साथ गवाह हूँ। अंदाजा करें जरा आप इस बात की, जरा इस गवाही को। हमारे बारे में ऐसे नहीं फरमाया अल्लाह ताला ने, वो जलसा आम जलसा था, उसमें सारे लोग थे, काफिर मुशरिक मुसलमान, सब सब शामिल थे, सब। वो तो किसी को भूल गया वो वादा, किसी को याद रहा, किसी ने निभाया, किसी ने नहीं निभाया, लेकिन ये तो सच्चे लोग हैं, मासूम लोग हैं, इन्होंने किसी ने भी वादा खिलाफी नहीं की। इन लोगों ने तो जब रसूलुल्लाह की सिफात सुनी, इन्होंने खुद कहा कि हमें उनकी उम्मत में रख लेना, उनकी उम्मत में रख लेना, जिसकी ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई है। तो यहाँ पे देखो अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैं तुम्हारे साथ गवाह हो जाता हूँ, चूंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यानी इन पैगंबरों की जो मासूम बनाया है वो अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह ने इनको इस्तिकामत दी है। फरमाया, अल्लाह पाक ने ये भी फरमा दिया, देखो जरा अब अपने महबूब के बारे में क्या फरमाया, फमन तवल्ला बअद ज़ालिका, तो इसके बाद जो अपनी बात से फिरेगा ना, फउलाइका हुमुल फासिकून, तो वही लोग बिल्कुल खुली गुमराही में होंगे और खुली नाफरमानी कर रहे होंगे पैगंबरों में से। ऐसा कोई हो नहीं सकता। ठीक है, पैगंबर सारे आए, सब ने उनकी तस्दीक की, ठीक हो गया। अब ये जलसा था जो खास जलसा था, ये इसमें क्या, ये कौन सी तफसीर, तफसीर खास जन में क्या फरमाया, हजरत अली अल मुर्तज़ा ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनके बाद जिस किसी को नबूवत अता फरमाई, उनसे सैयदुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक अहद लिया, और उन अंबिया अलैहिस्सलाम ने अपनी कौमों से अहद लिया कि अगर उनकी हयात में सरवर कायनात मबऊस हों, तो वो आप पर ईमान लाए, आपकी मदद और नुसरत करे। अब ये देखो ना, ये मैं आपको भी बता रहा हूँ। अच्छा, यहाँ से क्या साबित हुआ, ये सारा लिखा है।
کہ हुजूर पुरनूर की शान में अल्लाह ताला ने ये महफिल कायम कर फरमाई। एक बात तो ये है कि ये महफिल खास महफिल थी, और मोहम्मद शम्मा महफिल बूद शब जाए के मन बूदम, शब में महफिल रसूलुल्लाह थे। खुद अजमत मुस्तफ़ा को अल्लाह पाक ने खुद बयान किया सूरह आल इमरान की 81 और 82 नंबर आयत में। अजमत मुस्तफ़ा के सामईन के लिए कायनात के मुकद्दस तरीन अफराद अम्बिया कराम को मुंतखब फरमाया। ये बात समझ आई आपको? अल्लाह अकबर। जब अपनी बात की ना, अपनी रबूबियत की बात की, तो काफिर मुशरिक मुसलमान सबको जमा किया, अच्छे बुरे सबको जमा किया, ठीक हो गया। और उनसे कहा कि मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, सबने कहा कालू बला, सबने कहा बिल्कुल, ठीक है। वो तो हो गई बात, लेकिन अब रसूलुल्लाह की बात की ना, तो रसूलुल्लाह की बात सबसे नहीं की, वो तो कर सकते थे अल्लाह पाक, अल्लाह ने नहीं की। अल्लाह ने सिर्फ खास और चुनिंदा बंदों को, मासूम बंदों को, पुरनूर बंदों को बुलाया और उनके साथ ये बात की। और ये आलम अरवाह की बातें हैं, याद रखो, आलम अरवाह की बातें हैं। अभी ये पैगंबर दुनिया में नहीं आए, ये ध्यान में रखो, ये खास जलसे हो रहे हैं। तो उसके लिए मुकद्दस तरीन अफराद को अल्लाह पाक ने जमा किया। वाह वाह वाह, क्या बात। अब ये है गौहर है कि आयत तो मैंने भी पढ़ दी, मैंने भी समझ ली, लेकिन ये जो गौहर पारे निकालते हैं ना औलिया अल्लाह, उलमाए कराम, अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर अता फरमाए, क्या क्या चीज निकाल लेते हैं, कैसी कैसी आयतों को समझते हैं। कहते हैं कि कायनात वजूद में आने से पहले हुजूर अकदस का जिक्र जारी हुआ और आपकी अजमत का बयान हुआ। यानी इस तफसीर के अलावा, तर्जुमे के अलावा कोई तर्जुमा है ही नहीं। इसी रसूल की बातें हो रही हैं, और लोग समझ रहे हैं कि ये तो अभी इनकी नबूवत को तो 40 साल की उम्र, ये तो मैं आपको मना करता हूँ शुरू से ना, हमेशा से बताता रहा हूँ। यही तो फायदा है आपको अच्छी चीजों को पढ़ने का और उलमा के साथ रहने का, कि वो जो लोग कहते हैं भाई 40 साल की उम्र में नबूवत मिली, नबूवत कहाँ मिली मेरे भाइयों, अभी तो दुनिया पैदा ही नहीं हुई। जब अल्लाह के ने उनकी नबूवत का ऐलान कर दिया है और वो सारा, और रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मैं तो उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम अभी रूह और मिट्टी के दरमियान थे, उस वक्त भी मैं नबी था। यानी नबी उससे पहले कब बनाए गए हैं वो तो किसी को नहीं पता, लेकिन फरमाया मैं उस वक्त भी नबी था, अभी तो आदम बने भी नहीं थे। और ये पैगंबरों के अभी अरवाह नहीं आई, तो अल्लाह पाक ने इनसे वादा ले लिया है, उसमें आदम अलैहिस्सलाम भी शामिल होंगे, लाजिम बात है। अच्छा, अब वो ये सारे वादे लिए जा रहे हैं, और रसूलुल्लाह तो अभी दुनिया में तशरीफ ही नहीं लाए। इसका मतलब है कि उनकी नबूवत का चर्चा शुरू में था, इसलिए तो हमारा अकीदा यह है कि पैगंबर पैदाइशी नबी होता है, पैदाइशी, और हमारे रसूल तो फिर इमामुल अंबिया है। अच्छा जी। फिर फरमाया कि आपको तमाम नबियों का नबी बनाया, कि तमाम अंबिया को बतौर खास आप पर ईमान लाने और मदद करने का हुक्म दिया। आप समझ रहे हैं कि नबियों का नबी बना दिया। यानी हम कहते हैं कि नबूवत आपके वसीले से मिली है उनको। अगर वो इनकार कर देते ना, कि जो ऊपर अल्लाह पाक ने वादा लिया, अगर कोई इनकार कर देता तो उसको नबूवत नहीं मिलनी थी, पक्का है ये। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा नहीं, हम मानेंगे और इकरार करते हैं इस बात का। अंबिया को फरमाने के बाद बाकायदा इसका इकरार भी लिया। हमारे जब लोगों ने कहा, तो हमारे लोगों ने तो ऐसे नहीं कहा, उन्होंने कहा कालू बला, सबने कहा जी ठीक है, और वो लोग भूल गए। लोग अल्लाह से किया हुआ वादा भूल गए, पैगंबरों ने नहीं भूला। क्यों? क्योंकि पैगंबरों से अल्लाह ने इकरार भी लिया साथ में और गवाह बनाया उनको। हालांकि अंबिया कराम किसी हुक्म इलाही से इनकार करते ही नहीं है, वो खुद मासूम है, फिर भी इतना बड़ी जिम्मेदारी थी तो इसलिए अल्लाह पाक ने ये भी लिया। अंबिया कराम ने इस अकरार का बाकायदा ऐलान किया। इकरार के बाद अंबिया कराम को एक दूसरे पर गवाह बनाया, यानी दस्तखत ले लिया उनसे। ये जो गवाह बनाना होता है या क्या होता है, अकरार, तुम क्या इकरार किया? हाँ किया। अल्लाह ने फरमाया फिर तुम गवाह हो जाओ, मैं भी गवाह होता हूँ। यानी कि पूरा जो है एक फॉर्म पे साइन ले लिया सबसे। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया तुम्हारे इस इकरार में मैं खुद गवाह हूँ। अंबिया कराम से इकरार करने के बाद फिर जाना मुतसव्वर नहीं, फिर जाना यानी लौट मुकर जाना। लेकिन फिर भी फरमाया कि इस इकरार के बाद जो फिरेगा वो नाफरमानों में शुमार होगा, खुली नाफरमानों में। इस आयत मुबारक पे सारे कुछ ही बयान, बस ये तो आप कहीं भी कोई भी तफसीर खोलेंगे तो आपको यही मिलेगा। मैं आपको क्या बताना चाह रहा था यार, मैं आपको ये कह रहा था कि जरा हज को देखें तो आपको समझ आएगी कि अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा क्या है, और हम किन वहाबियों, खबीसों, गधों के अकीदों में आ गए हैं कि हम समझ रहे हैं कि पैगंबर या औलिया अल्लाह जो सारी जिंदगी अल्लाह के जिक्र में मसरूफ रहते हैं, अल्लाह ताला के साथ रहते हैं, उनको हमने बुतों के साथ मिला दिया। अंदाजा करें जरा हमारी बेवकूफ़ी और हमारी जाहिलपन को, देखें जरा हमारी जहालत को, कि एक यूरोप के बच्चों ने हमें जो है, उनके फंडों पे पले बड़े लोगों ने जो है हमें जो अकीदा दिया, हमारे बच्चों को जो जहर दिया, हमारे रसूल के साथ जो हमारा ताल्लुक था, औलिया अल्लाह के साथ हमारा ताल्लुक था, अच्छे रातों के साथ हमारा जो ताल्लुक था, अच्छे मकामात, खूबसूरत नेक मकामात के साथ जो हमारा ताल्लुक था, उन तमाम ताल्लुकों को उन्होंने कमजोर किया। इसी तरह हमारी फिक को कमजोर किया।
یعنی اب ہمیں وہ جوڑ رہے ہیں قرآن کے ساتھ کہ مسائل، وضو کے مسائل بھی قرآن سے نکالو، نماز کے مسائل بھی قرآن سے نکالو، اور حج کے مسائل بھی قرآن سے نکالو، تاکہ ہمارا تعلق کمزور ہو فقہ کے ساتھ۔ یہ ان فتنوں کو سمجھنا چاہیے کہ پھر کیا فائدہ ہے آپ کے پڑھنے کا اگر آپ یہ چیزیں نہ سمجھیں کہ یہ فقہ کی بنیادیں کمزور کرنے کر کے حدیث کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، اور حدیث کا انکار کریں گے، اس کو کمزور بھی نہیں کریں گے، یک دم سے انکار کریں گے حدیثوں کا، جیسے غامدی اور یہ لوگ کر رہے ہیں ابھی پکا پکا، اور اس کے بعد یک دم سے قرآن کی طرف آئیں گے، اور پھر قرآن میں آپ کو بتائیں گے کہ قرآن میں وہ کون سی آیتیں مانیں گے اور کون سی آیتیں نہیں مانیں گے۔ یہ پھر وہ بتائیں گے جب آپ لوگ فقہ کو بھول جائیں گے، اماموں کو چھوڑ دیں گے، اور اولیاء اللہ کو درمیان سے نکال دیں گے، اور اچھے جگہوں کو انکار کرنا شروع کریں گے، غار سور کچھ نہیں ہے، غار حرا کوئی جگہ نہیں، کوہ طور کوئی جگہ نہیں، ساری جگہ برابر ہے، مسجد اور مندر سب برابر ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ والدین اور ایک عام سا بندہ، کوئی یوٹیوبر، وہ برابر ہے، میرے ابو جو مجھے کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے، اور میرا جو یوٹیوبر مجھے کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ جب ایک دونوں آپ کے لیے برابر ہو جائیں، کوئی بھی اچھی بات کرنے والا اور تمہارا اپنا عقیدہ جو ہے وہ اگر ایک برابر ہے، اور سارے انسان ہیں اور سارے سمجھدار ہیں اور سارے ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی جاہل اور عالم کو برابر کر دو گے، ایک بندہ جو مستند عالم ہے اس کو اور اس کو برابر کر دو گے، تو پھر تمہارا کیا حال ہوگا وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا حال ہونا ہے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ حضرت خانہ کعبہ کی دیکھیں اور حج کو دیکھیں، کہ جو کچھ بھی آپ حج میں کرتے ہیں وہ سب کے سب شرک کرتے ہیں آپ، کس لحاظ سے؟ کہ آپ دیکھیں کہ خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ کے اندر جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے قدم، خاک مبارک ہے ان کے قدموں کی، وہ رکھے، اور اس کو اگر آپ شرک سے تعبیر نہیں کریں گے تو کیا کریں گے آپ؟ اگر یہی عقیدہ ہو تمہارا کہ پیغمبر جو ہے وہ اللہ کے علاوہ ہوتے ہیں اور اللہ کے غیر ہوتے ہیں، یہ بیوقوفی ہے، انتہائی بیوقوفی ہے۔ اللہ پاک نے خانہ کعبہ کا ذکر نہیں کیا، رسول اللہ کے ساتھ ذکر کر دیا کہ یہ میرے رسول ہیں اور انہوں نے بنایا، اور ان کی عظمتیں شروع کر دی، یعنی خانہ کعبہ کی عظمتوں کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی عظمتوں کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کرے آپ کو یہ باتیں سمجھ آ جائے کہ یہ خانہ کعبہ جو آپ کا طواف کرنا ہے یہ اسی گھر کا ہے، جب بھی ذکر ہوگا ابراہیم کا ذکر ہوگا، جب بھی اللہ اپنے گھر کی بات کرے گا ابراہیم کا ذکر کرے گا، تو آپ کبھی نہیں کہیں کہ اللہ تو شرک کر رہا ہے یار، جیسے شیطان نے کہا تھا کہ میں کیوں آدم کو سجدہ کروں، یہ شرک ہو جائے گا، ایسے ہی وہابیوں کی توحید ہے۔ یہ ذہن میں رکھو یہ بات، اگر یہ بات آپ نے نہیں سمجھی نا تو آپ گئے کام سے، اور آپ کوئی بھی، آپ میں سے کوئی بھی میرا شاگرد نہیں ہے، کوئی بھی نہیں، اگر یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ شیطان نے کہا میں کیوں سجدہ کروں اس کو، اللہ نے فرمایا اللہ نے، اچھا بعد میں بھی ایک دفعہ ایسا ہوا، بعد میں جا کے پتہ نہیں کون سے پیغمبر کے زمانے میں ایسا کوئی بات ہوئی، یا کوئی ولی اللہ تھے ایسے ان کے بارے میں شاید ہے، کہ وہ شیطان نے کہا کہ دیکھو یہ دیکھو نا، اللہ مجھے کہہ رہا تھا اللہ کا میں سجدہ کرتا ہوں، اللہ نے مجھے بنایا، اور یہ اللہ پاک مجھے کہہ رہے ہیں کہ آدم کو سجدہ کرو، تو مجھے جو ہے نا وہ گوارا نہیں تھا یہ کہ میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کروں۔ یہ بڑی بہت خوبصورت بات ہے، بہت پیاری بات ہے، اور بڑی پکی اور سچی بات ہے، اور بڑا مزہ آتا ہے اس بات کا کرنے کا، شیطان جب ایسی باتیں کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو ماننے والا ہوں، میں رسول کو کیوں مانوں بھائی، میں کیوں سجدہ کروں، میں اللہ کو سجدہ کروں گا، بڑی پکا توحید پرست تھا وہ، بڑا توحید پرست تھا، لیکن وہ اصل میں گدھا تھا، جاہل تھا، فاسق تھا، نافرمان تھا، اور وہ اللہ کا دھتکارا ہوا مردود تھا، وہ اصل میں اس کا توحید بھی مردود ہے، اس کی عبادت ہے، اس کا علم بھی مردود ہے، اور وہ جو اس نے جو پڑھایا سکھایا سیکھا وہ سب مردود ہے، اور وہ قیامت تک لعنتی ہو گیا اس اپنے توحید کی وجہ سے کہ میں اللہ کے سوا کس کو سجدہ کروں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کو کہو کہ ابھی سجدہ کرو، چلو ابھی سجدہ کر دے آدم کو، میں ابھی بھی اس کو معاف کر سکتا ہوں، لیکن وہ کہاں کرے گا، وہ اللہ کی نافرمانی میں دھت کا ہوا ہے، اپنے آپ کو دیکھتا ہے وہ۔ خانہ کعبہ کے اندر دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا ابراہیم علیہ السلام کا مقام نظر آئے گا، رسول اللہ نے 365 بت نکال دیے اس حرم سے، لیکن ایک حجر اسود کو رکھا وہاں پہ، وہ بھی پتھر ہے نا، وہ بھی پتھر ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے حجر اسود کے سامنے، اور اس پتھر سے بات کر رہے ہیں، اندازہ کریں حجر اسود کو جس کو اللہ تعالیٰ نے زبان دینی ہے، اور وہ باقاعدہ سے وہ گواہی دے گا کہ جن لوگ چوما ہوگا ایمان کی حالت میں اس کو، اور وہ گواہی دے رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ کروں گا، تو اللہ پاک وہ حضرت عمر فاروق آئے ان کے اور کہا کہ میں تمہیں جو ہے، تم ایک پتھر ہو، تم پتھر ہوتے اگر عام پتھر ہوتے جس کا کوئی نہ نفع ہوتا ہے نہ کوئی نقصان ہوتا ہے، بت بھی پتھروں سے بنائے جاتے ہیں، پہاڑ بھی بت ہے، وہ بھی پتھر ہے سارے کے سارے، تم بھی پتھر ہو، لیکن پتھر پتھر میں فرق ہوتا ہے، یہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ہمیں فرمایا، پہلے پارے میں فرمایا کہ بعض پتھر جو ہیں وہ اللہ کے ڈر سے جو ہے وہ پھٹ جاتے ہیں، بعض لڑک جاتے ہیں، بعض سے چشمے نکلتے ہیں، بعض سے نہریں نکلتی ہیں، اور بعض تو ویسے ہی صرف گر جاتے ہیں اللہ کے ڈر سے، پتھروں پتھروں میں فرق ہوتا ہے۔ تو ان فرمایا کہ اگر رسول اللہ نے تمہیں نہ چوما ہوتا تو میں تمہیں کبھی نہ چومتا، لیکن ان کے چومنے کی وجہ سے آپ کی عظمت اتنی اعلیٰ ہو گئی ہے کہ اب عمر فاروق جو ہے وہ تمہیں چومے گا،
और वो जो शफाअत का वादा है वो पूरा करेगा। अंदाजा करें आपके एक पत्थर की। तो ये भी लोग पूछ सकते हैं ना कि यार क्या चक्कर है, एक बुत निकाल दिया, एक पैगंबर के कदमों की खाक उसको रख दिया आपने, खाना काबा के अंदर रख दिया, और लोग आके वहां सजदा करते हैं। अंदाजा करें आप। और अल्लाह पाक ने फरमाया उसको मुसल्ला बनाओ। अब ये भी बहुत अजीब सी बात है ना यार, कि आज तो चलो ठीक है, मानते हैं तुम्हारे रसूलों को, मानते हैं सारा कुछ मानते हैं, लेकिन अब ये तो ना करना कि अभी उनके कदमों में, हमें उनके कदमों में गिराओ को सजदा करो मुझे, और खाना काबा सामने है और हरम शरीफ है, और हमें कहा जा रहा है भाई खाना काबा कहाँ नमाज पढ़नी है, तवाफ करके आओ, तवाफ करके आ जाओ, और 2 रकात पढ़ने हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों की खाक के ऊपर। अंदाजा करें आप, अंदाजा करें आप, ये जरा तौहीद को देखें जरा, कि अल्लाह पाक हमें क्या सिखा रहा है कि ये जो पैगंबर होते हैं ये मिन दूनिल्लाह नहीं है, ये बुत नहीं है, ये असनाम नहीं है जो सिखाया जा रहा है आज, सुबह शाम सिखाया जा रहा है, ये रसूल जमात का अकीदा नहीं है। आजान है, आजान, आजान दी जा रही है, अल्लाह पाक के इबादत के लिए बुलाया जा रहा है, सबसे आला आजान है, ऐसी दावत है जो कि तौहीद की जो ना वो नारा है उसका, कि हर जगह वो गूंजता रहता है। और क्या फरमाया, अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, अजान में साथ मिला दिया। अंदाजा करें यार, यानी साथ मिलाने का मतलब ये है कि जब अपने नाम के साथ उसका नाम लिख दिया ना, तो समझ जाए कि ये तौहीद की मुनाफी नहीं है। ये बात समझने वाली है। जिससे लोग डरते हैं पता नहीं वो बहुत गुलूब हो जाएगा, शायद शिरक हो जाएगा, हम डरते हैं वो ईसा अलैहि सलाम को उन्होंने अल्लाह का बेटा बना दिया था, तो है ऐसा ना हो कि हम रसूल को खुदा बना दे। और रसूल कहाँ है, खुदा कहाँ है, आपने उनको, यानी इस डर से जो है कि ऐसा होगा तो, यानी अब इसकी मिसालें बहुत सारी हैं, क्या मैं आपको बताऊं, लेकिन आप समझने वाली बात क्या है, कि ये मिन दुनिल्लाह नहीं होते, अल्लाह पाक ने खुद उनको ये रुतबा दिया है। नमाज को देखें, नमाज को, नमाज को अल्लाह ताला ने अपनी इबादत का आखिरी जो है, सबसे जो जिसमें इंसान की अबदियत दिखाई देती है ना, आला दर्जे की, वो है सजदा आपका। और आपकी नमाज है, आप नमाज में खड़े होते हैं, अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे होते हैं, और आप उसमें जो है रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह कह रहे होते हैं। अंदाजा करें आप। और आपकी नमाज है, आपका क़ियाम, आपका रुकू, आपका सजदा उस वक़्त तक कबूल नहीं होता जब तक आप रसूलुल्लाह पर सलाम न करें बाकायदा से, हाजिर जान के सामने, अस्सलामु अलैका, तुझ पर सलामती हो। और उसके बाद रसूलुल्लाह पर भी दुरूद पढ़े, सलाम पढ़े, और उनकी आल पर भी, उनके घर वालों पे भी, जिसको हम आम इंसान समझते हैं कि सारे सुहाबा बराबर हैं जी, वो सारे सुहाबा बराबर हैं, जिसने रसूलुल्लाह के हाथ पे बेत की है वो सब बराबर है जी, वो तो 2 शहजादे थे जी, वो दो तो दोस्त दोनों बराबर हैं, खुलफा राशिदीन, और ये सारे बराबर हैं जी। ये बेवकूफिया है, इंतहाई जहालत की बातें हैं, कि जिन पे आप नमाज में दुरूद और सलाम पढ़ते हैं, जिनका आपने नमाज में रखा हुआ है, हिस्सा रखा हुआ है, आपको लगे कि वो आम लोग हैं और आम है, ये आम लोग नहीं है। ज़हन में रखिएगा, ये रॉयल फैमिली है आपकी, और ये लोगों पे, ये इनकी खून में जो है नूर और नूर है, सारे के सारे पैगंबरों का खून चला आ रहा है, ये पैगंबरों का, रसूलुल्लाह के सारे अबू अजदाद अंबिया कराम गुजरे हैं सारे ऊपर, इस्माइल सलाम और सारे आ रहे हैं, पैगंबरों में रसूलुल्लाह की आ रही है, नूर आ रहा है। और आप वहां पे उनकी औलाद है जिन पे सदका और ज़कात भी हराम है, आप उनको दे सकते, और आप उस पे जो है, उस पे आप कह रहे हैं हमारे बराबर है हमारे साथ। ये समझो बात को कि ये मिन दूनिल्लाह नहीं है, इसका मतलब ये है कि सिर्फ रसूलुल्लाह नहीं, बल्कि अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। सालिहीन किसे कहते हैं अरबी में, औलिया अल्लाह को कहते हैं। हमारा ये ताल्लुक इनके साथ इतना कमजोर नहीं होना चाहिए कि एक बंदा जिसने सारी दुनिया को तर्क कर दिया हो, जेब जीनत को तर्क कर दिया हो, दुनिया के हर हिर्स और लालच को रफा दफा कर दिया हो, और सारी जिंदगी उसने अल्लाह अल्लाह की हो, उसको हम बुत कहें, ये हमारी बेवकूफ़ी की इंतहा है। और ये वो लोग कर सकते हैं जो कि बिल्कुल अकल से आ रही हो, अदब से आ रही हो, गुस्ताख हो बहुत ज्यादा, वो लोग ये कर सकते हैं। सुन्नी लोग ये नहीं करते थे, कभी नहीं, कभी नहीं करते। और ये सिर्फ बड़ी सगीर की बातें नहीं है कि मैं आपको पाकिस्तान की बातें कहानियां सुना रहा हूँ आपको, आप पूरी दुनिया में जाके देखें, जितने भी लोग अरब हैं, जितने भी अरब लोग हैं, जो जहाँ पे जिनको हम कहते हैं कि भाई अरब है, अरब है, वो जाके सब देखें, आपको सब के सब इनको हबाइब कहेंगे, हबीब ये नहीं कहते, हम हबाइब कहते हैं, और अशराफ कहते हैं उनको, अशराफ, सैयद को। और ये सारे मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये लोग सारे के सारे हैं, ये वहाबियों ने आके, ये जो 1921 में अंग्रेजों के बलबूते पे, उनके सहारे पे उन्होंने खिलाफत उस्मानिया को टुकड़े टुकड़े कर दिया, और मुसलमानों के जो है ना इत्तेहाद को तोड़ा, और वो जो जर्मनी के साथ जो इत्तेहाद था मुसलमानों का, वो उसकी सजा में जो है वो जो कुछ किया, और उन्होंने जो ये जो गवर्नमेंट हासिल की, ये उसका प्रचार है। और ये अंधेरा है हमारे इस सदी पे जो जिसमें हम पैदा हुए हैं, लेकिन इससे पहले भी आप सारे जो कुछ सुन्नियों के पास था, और उसके बाद भी होगा इंशाल्लाह, सुन्नियों के पास ही होगा, सारा का सारा कुछ होगा इंशाल्लाह ताला।
تو یہ سارا، یہ بات سمجھنے والی ہے کہ یہ جو عقائد ہم بناتے رہتے ہیں، یہ ذرا اس آیت کی روشنی میں ہم دیکھ رہے تھے کہ اللہ پاک نے اگر یہ ذکر کرنا تھا خانہ کعبہ کا، پہلی دفعہ خانہ کعبہ کا ذکر آیا، اور خانہ کعبہ کی بات کو ادھورا چھوڑ کے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی باتیں شروع کر دی، اور اس کے بعد چپ نہیں کر، اس کے بعد ایسا نہیں کہ ختم ہو گیا قصہ، ابراہیم کی بات کر کے ان کی آل کی بات شروع کر دی کہ اسماعیل ان کے بیٹے ہیں، اسماعیل کی بات بھی کرنی ہے میں نے۔ اب دیکھو یہ آل کی بات دیکھو کہ رسول کی آل اللہ تعالیٰ کو کتنی قریب ہوتی ہے، تو ابراہیم کے آل کی بات کرنی ہے، ابراہیم نے دعا کی، اس کے بعد دوسری، اس کے بعد بات آئے گی دوبارہ اس سے بعد کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی جی۔ اب کیا دعائیں کی؟ یعنی وہ جو قصہ تھا گھر کا، بیت اللہ شریف کا، بیت اللہ کی عظمت رسول کی عظمت کو کہاں پہنچ سکتی ہے، یہ بات سمجھنے والی بات ہے۔ اگر آپ اس بات کو سمجھ گئے نا تو آپ کو ایمان کی حلاوت مل جائے گی، ایمان کی مٹھاس مل جائے گی، ورنہ تو بس بس صرف نمازیں پڑھتے رہو اور بس بس فرائض پورے کرتے جاؤ جیسے وہ بدو ہوتے تھے، اور اس طرح بس اور کچھ بھی نہیں، ایمان کی مٹھاس، روحانیت اور اس کی جو اصل مہک ہے وہ سے آپ محروم رہ جائیں گے پکے پکے، بالکل گنجا سا دین ہوگا آپ کا، گنجا سا، بس نمازیں پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، آؤ بس، پردہ کرو، نہ میوزک سننا ہے، نہ میں نے تصویریں بنانی، نہ میں نے کسی سے میٹھے بات کرنی ہے، اور بس جی، یعنی وہ ایسے کر دے گا آپ کو کہ بالکل گنجا کر دے گا، نہ آپ کے جنازوں کا کوئی مزہ رہے گا، نہ آپ کی شادیوں کا کوئی مزہ رہے گا، اور اس کو کہیں گے یہ سارے بت ہیں اور سارے بت ہیں اور یہ بھی بت ہے وہ بھی بت ہے، جنازے بھی سارے بت ہیں، اور سارے جو 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 شادیاں کرتے ہو یہ بھی سارے ہندوؤں کی رسم، یعنی آپ کو ایسے کر دے گا کہ آپ رونی کے راستے پہ چلو گے اور بالکل خوار و ذلیل ہو جاؤ گے، اور کہو گے اسلام ایسا ہی ہے، شاید اسلام ایسا ہی ہے، شاید ایسا ہی ہے، یہ تمہاری وجہ سے ہوا جو تم نے علماء کے ساتھ چھوڑ دیا، علماء کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دیا، اور اولیاء اللہ کے ساتھ تعلق توڑ دیا، اور اچھی جگہوں پہ بیٹھنا چھوڑ دیا، اچھی جگہوں کی تلاش چھوڑ دی تم لوگوں نے، اور بس سمجھتے ہو کہ بس ادھر ہی بیٹھے رہیں گے، اور ادھر نہیں جانا ادھر نہیں جانا بس، ورنہ تو خراب ہو جائیں گے، یہ ایسے لوگ کرتے ہوتے ہیں۔ اب دیکھو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھو خانہ کعبہ کی ساتھ بات ہو رہی ہے، اور رسول اللہ پاک نے مقام ابراہیم کو، رسول جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کی خاک ہے، ان کے قدم مبارک ہیں وہاں پہ جس مٹی پہ لگے ہیں، اس کو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کو مصلی بنا دو، جائے نماز بنا دو، اندازہ کرو ذرا۔ میں آپ کو صرف اتنے مقام بتانا چاہ رہا تھا کہ اللہ نے، میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہ رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام ہے، یہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ کا مقام ان سے بہت اعلیٰ ہے، اگرچہ یہ ان کے آباء و اجداد میں آتے ہیں، لیکن ان کا مقام بہت بڑا ہے، اور اللہ پاک نے ان کو دیا ہے، یہ مقام دیا ہے، تو اسی لیے تو اسی وجہ سے، یعنی یہ جو بات ہے نا وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی کی بات کر رہا تھا، کہ اللہ پاک نے کہا کہ رسول اللہ جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے قدم مبارک جہاں لگے ہیں، تم لوگوں نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھنے، آج تک لوگ وہاں نماز پڑھتے ہیں، یعنی اب تو ایسا ہے نا کہ اب نہیں، یہ حکم ختم نہیں ہوا، یہ پہلے پارے میں ہے اور یہ چلتا رہے گا، اس کو کہتے ہیں تبرک۔ اب یہ تبرک کی بات سمجھ لیں، تبرک کیا ہوتا ہے؟ تبرک جہاں پہ کسی بھی نبی کا، رسول کا جسم لگا ہونا، اس کو تبرک کہتے ہیں، جو بھی اس کے ساتھ نسبت والی چیزیں ہوتی ہیں اس کو تبرک کہتے ہیں، تبرک سمجھے بات، اس کو تبرکات اس کی جمع ہوتی ہے۔ اب اس کی کیا حیثیت ہے؟ وہ حیثیت یہ ہے جو آپ کو ابھی پڑھایا ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اور مقام ابراہیم جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے، ان کے قدموں کی نشان ہے، تم نے اس کو مصلی بنا دینا ہے، مصلی یہ نہیں کہ اس کو چومنا ہے صرف، کہ لگے رہو چومتے رہو صرف، اور چومنے نہیں شرک ہو جائے گا، کیا کر رہے ہو، شرک ہو جائے گا اگر قرآن کو چوم لیا تو، کبھی نہیں سکھائیں گے کہ صحابہ نے کیسے قرآن مجید کو چوما ہے، چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے تو چومنا منع ہے، بھائی شرک ہو جائے گا۔ جائے نماز کو اگر کر دیا، اس کو فولڈ کر کے رکھ دیا، اس کی عزت کی کہ یار اس کو ذرا اچھی جگہ پہ، صاف جگہ پہ رکھوں، کہیں گے یہ کیا ہے، یہ تو کپڑا ہے، اس کا کیا کرنا ہے، اور قرآن مجید کو سر کے نیچے رکھ دو، پاؤں کے نیچے رکھ دو، اس کے اوپر لیٹ جاؤ، کوئی بات نہیں یار، اس کو نیچے رکھ دو، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، کیا ہے قرآن؟ یعنی ان کو یہ عقل نہیں ہے اس طرح سے کہ اللہ رسول کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہو جائے اس کا مقام کیا بن جاتا ہے۔ تو آپ نے یہ آیت یاد رکھنی ہے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، کہ ابراہیم کے قدموں کی خاک کو بھی اللہ تعالیٰ نے مصلی بنایا ہے، نہ صرف یہ کہ اس کو چومنا ہے میں نے، اس کی جگہ وہاں دعا کرنی ہے، نہیں بھائی مصلی بنا دینا ہے، وہاں سجدے کرنے ہیں، سجدے کرنے ہیں وہاں پہ۔ بیدم کا کیا خوبصورت شعر ہے، بہت پیارے شعر ہے یار کہ وہ، اف ربا، بیدم تیری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، پتہ نہیں کیا ہے، بہت خوبصورت ہے وہ، بہت پیارا ہے۔ اچھا میں کیا عرض کر رہا تھا،
یہ तबर्रुक क्या होता है, मैं जरा इसका भी बता दूं आपको। ये देखो, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज उन्होंने भेजी अपने वालिद गिरामी को कि ये कमीज जो है मेरी ले जाएं, इससे उनकी बीनाई लौट आएगी, नूर है इसके अंदर, कमीज के अंदर नूर है, अंदाजा करें जरा, रोशनी है इसके अंदर। अब ये ले जाएं तो मेरे वालिद के चेहरे पर रखें तो उनकी बीनाई लौट आएगी। क्या है ये कुरान मजीद की बात बता रहा हूँ मैं आपको, कुरान मजीद से बात नहीं कर रहा, कुरान मजीद का बता रहा हूँ मैं, तबर्रुक का बता रहा हूँ। अच्छा, ये तो खैर, ये तो आम सी बातें हैं कि हमारे सहाबा कराम ने रसूलुल्लाह के साथ जो ताल्लुक रखा वो मिन दूनिल्लाह के तसव्वुर से नहीं रखा, बल्कि उनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गरामी से ही वहां से तौहीद के चश्मे फूटे हैं, वहीं से इबादात आपकी निकली है, वही शरीयत का मंबा है, वही सारा दीन है जो रसूलुल्लाह ने फरमाया। ये न किसी ने अल्लाह को देखा, न किसी ने फरिश्तों को देखा, न किसी ने कुरान को देखा, न किसी ने फरिश्त किसी चीज को भी नहीं देखा, जो रसूलुल्लाह ने फरमाया है बस फरमाया, ये हमारा दीन है। और अब हम क्या करने लगे हैं, रसूल को ही, उनकी इज्जत को, उनके एहतराम को, उनसे ताल्लुक को, उनका जिक्र से, उनके उनकी फिक्र से, उनकी दुरूद और सलाम को हमने शिर्क का जरिया समझ लिया है कि पता नहीं शिर्क ना हो जाए, कहीं कहीं शिर्क ना हो जाए। और ये तो डाकिया था नाउजुबिल्लाहि मिन जालिक, कि वो तो बात करने आए थे, बस उन्होंने तबलीग कर दी, वो चले गए हैं, चले गए हैं। ऐसे प्यार मोहब्बत से बताएंगे, फंड लगा लगा के बताएंगे आपको, और आप समझेंगे भाई हाँ ये सही कह रहा है यार, इसकी दाढ़ी बहुत लंबी है, इसके उसका मामा बहुत ज्यादा है, और ये अरब में रहता है, और ये ऐसे। बेवकूफिया है इंतहाई, हमारी इंतहाई जहालत है हमारी। उम्म सलीम है, उम्म सलीम, वो उनके घर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए नमाज पढ़ने के लिए, 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए। वहां एक मशकीजा लगा हुआ था, मशकीजे को आपने मुंह लगा के खड़े खड़े पानी पिया उससे। तो 2 मसाइल हमने निकाले कि कभी कभी खड़े होकर पानी भी पी सकते हैं, ठीक है जी, और इस पे तशजी नहीं फरमाई, तरगीब नहीं दिलाई कि तुम खड़े होकर नमाज जो है ना वो खड़े होकर पानी पी लिया करो, ऐसे नहीं फरमाया, लेकिन पी सकते हैं अगर आपको पीना पड़ जाए। अच्छा, एक तो ये मसला निकाला। दूसरा क्या मसला निकाला, ये मसला तो आप सबको पता लग गया, तो दूसरा मसला क्या था कि जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लब मुबारक लगे उस मशकीजे से, उम्म सलीम ने उसको काट लिया, काट के अपने पास रख लिया उसको बतौर तबर्रुक के, इसको रसूलुल्लाह के होंठ मुबारक लगे हैं। अंदाजा करें आप जरा, इनकी उनकी मोहब्बत को देखें। उम्मे फातिमा थी, सईदा फातिमा, उनके घर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाया करते थे। उन्होंने क्या किया, एक बिस्तर मंगवाया और रसूलुल्लाह के लिए बिस्तर बिछा दिया, ठीक है। और जब वहां पर क्या होता, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, जब वो रसूलुल्लाह की जो पसीना मुबारक आता था उसको उन्होंने जमा करना शुरू कर दिया। अंदाजा करें आप जरा, वो पसीने को जमा करना शुरू कर दिया कि ये जो उनके साथ लगाया, वो जो बिस्तरा था उन्होंने अपने कब्र में ले गए। अंदाजा करें कि ये लोग क्या करते थे। मुनाफिकीन है, अब्दुल्ला आए और उन्होंने कहा कि मेरे वालिद फौत हो गए, वो मुनाफिक थे, सबको पता था, रसूलुल्लाह आपके कमीज दे दें, उनके तबर्रुक के लिए कमीज दे दें, सब सहाबा कराम साथ थे। और उमर फारूक ने मना किया, रसूलुल्लाह क्यों, मुनाफिक को सबको पता है, क्यों कमीज दे रहे हैं, तबर्रुक के तौर पे क्यों दे रहे हैं, सबको पता था कि इस कमीज में सारा कुछ है। क्योंकि ये कमीज दे दी, पैगंबर की कमीज है, तो आप समझे कि इसके तबर्रुक का क्या हाल होगा, कि उसकी बरकत से को कौन आ सकता है। उम्मे हानी ने, वो रसूलुल्लाह उनके घर में थे, और आपने रात को जो है बोल मुबारक कर दिया, और आपने एक लकड़ी का एक बर्तन था उसमें रख दिया। और वो क्या हुआ कि वो उन्होंने पी लिया, वो समझिए शायद वैसे ही पानी है, उन्होंने पी लिया वो पानी। रसूलुल्लाह सुबह बहुत ज्यादा हंसे, बहुत मुस्कुराए, सुबह जब उठे बहुत कहे तुमने क्या पी लिया उसको। तो उसके बाद उन्होंने आपने फरमाया कि अब यानी न तो तुम्हें बीमारी होगी पेट की, और ये जो पेट है ना, इसको आग आग नहीं छू सकती, दोजख की आग नहीं छू सकती इसको। इसके अलावा भी खून का भी ऐसे था, रसूलुल्लाह ने खून निकाला, वो पी गया सुहाबी। अब मुझे वो सारे सारे तबरुक पे बहुत सारे जो है ना वो बहुत ज्यादा हैं, थोड़े वाकयात नहीं है, बहुत बड़ी लिस्ट है इसकी तबरुक पे कि क्या क्या तबरुकात सहाबा कराम ने अपने पास रखे। यानी एक बाल के लिए कितना लड़े हैं, कोई कहीं नहीं लिखा हुआ कुरान मजीद में कि रसूलुल्लाह के बाल को संभालना, आपके पसीने को संभाल के रखना, आपके मशकीजे के जहां से मुंह लगे आपका संभालना। लेकिन वो कुरान को क्यों देखे जब साहिब कुरान मौजूद है, जब साहिब कुरान मौजूद है आपके पास, आपने कुरान को क्यों देखना है, कुरान के क्या अहकामात हैं रसूलुल्लाह के बारे में। वो तो खुदा के जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना उन्होंने शुरू कर दिया, ताजीम शुरू कर दिया, तकरीर शुरू कर दी, और ऐसे ऐसे एक एक बाल को जमा करना शुरू कर दिया। जो वजू का पानी होता था, वजू का पानी एक एक कतरा उन लोगों ने जो है ना जमीन पे नहीं गिरने दिया, और जिसको पानी नहीं मिला उन्होंने दूसरे लोगों के जो जो तर बदन थे उनसे अपने आप को मस करना शुरू कर दिया, और पानी लेना शुरू कर दिया उनसे, कि हमें भी कोई बरकत मिले। आप अंदाजा करें ये कहाँ लिखा था। ये तबर्रुक का अकीदा है जो कि अहले सुन्नत वल जमात के अंदर है, सिर्फ सुन्नियों के अंदर ये अकीदा है। ये समझ ले बात को कि कितने बड़े मकाम है। इसीलिए जो है ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको कि ये जो आयत करीमा है ना, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, के इब्राहीम के मुकाम को मुसल्ला बना दो। अंदाजा करें आप,
कि ये कैसी बड़ी बात है कि आप ये कयामत तक ये उसूल रहेगा। सफा और मरवा क्या है? सफा और मरवा पे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जोजा मोहतरमा, इसलिए मैं कहता हूँ कि आले रसूल क्या होते हैं, ये अलग से मखलूक हैं, मखलूक के अंदर ये शाही खानदान है, सारे लोग बराबर नहीं है। ये जहन से निकाल दें आप, ये गलत अकीदा है कि सारे लोग बराबर हैं, सारे सहाबा कराम खुलफाए राशिदीन तक पहुंच सकते हैं। सर ये गलत है। सारे सहाबा कराम जो है वो अशर मुबशरा तक पहुंच सकते हैं। गलत है ये अकीदा, इंतहाई गलत अकीदा है। सारे सहाबा कराम साबिकून अल अव्वलून तक पहुंच सकते हैं, गलत अकीदा है ये। सारे सहाबा कराम बराबर नहीं है। इनमें उलमा है, इन सहाबा कराम में मुफ्तियान कराम हैं, इन सहाबा कराम में गवर्नर हैं बड़े बड़े। ये सारे बराबर नहीं हैं, सारे बराबर नहीं हैं। इनमें मुहाजिर हैं जिन्होंने दो हिजरतें की है, हबशा की भी की है, मदीना की भी की है। इनमें मुहाजिर हैं, इनमें अंसार हैं, सारे बराबर नहीं है। ज़हन में रखिएगा ये सारे अकीदे। तो उम्मत में ये सारे बराबर नहीं होते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जोजा मोहतरमा है, और वो जो है वो क्या करती हैं कि अपने बच्चे को पानी पिलाने के लिए, अल्लाह की तलाश में नहीं, मुसल्ला तलाश करने के लिए नहीं, न कि अल्लाह के किसी बंदे को मुसाफिर है तो उसको कहीं तक लेके जाने के लिए नहीं, कोई नेक काम नहीं कर रही थी वो, कि दौड़ रही थी तो वो कोई काम कर रही थी, कोई मस्जिद के लिए ईंटें जमा कर रही थी, या चंदा जमा कर रही थी, या कोई कोई कुछ कर रही थी, कुछ भी नहीं कर रही थी, अपने बच्चे के लिए पानी तलाश कर रही थी। और वो एक पहाड़ पे चढ़ी, दूसरी पहाड़ी पे चढ़ी, चढ़ती गई, उतरती गई, चढ़ती गई, बच्चे को देखती रही, फिर जाती थी, फिर बच्चे की तरफ आती थी। और उसको अल्लाह ताला ने उनकी उस अदा को, उसको कयामत तक के लिए हमारे लिए हज और उम्रे की शर्त रख दी, कि अब जो हाजरा का वो अमल नहीं करेगा जो उसने किया था इस्माइल अलैहिस्सलाम की वजह से, और वो जो कि आल रसूल है, इब्राहिम की आल है, फरमाया आल, आल क्यों कह रहा हूं, जो कि कुरान मजीद में है, सारा को सलाम किया, आल है वो। तो ये सारा सारा बीबी, हाजरा बीबी, इस्माइल सलाम, ये रसूल की आल है। उनको सिर्फ इस वजह से कि वो आले रसूल के लिए दौड़ी है, अल्लाह पाक ने फरमाया इसको अब तुम्हारे लिए, इसके बगैर ना उम्र कबूल करूंगा, ना ही इसके बगैर तुम्हारा हज कबूल करूंगा। और कोई ये नहीं, इसमें कोई बात नहीं थी कि वो अल्लाह का घर बना रही थी, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम घर बना रहे थे, तो हम कहीं भी खाना काबा बना रहे थे तो ये शायद अल्लाह ने इज्जत दे दी कि ये चूंकि आप खाना काबा बना रहे थे तो इसकी अजमत ज्यादा है। नहीं भाई, इब्राहिम की अपनी अजमत काबे से बहुत आला है, बहुत ज्यादा है। ये समझने वाली बात है। ये बात पता नहीं कि आपको कैसे समझ आएगी, अल्लाह करे ये बात समझ आए। जैसे मैंने शुरू में कहा कि बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, पता नहीं आप लोगों को समझ आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन अब वो देखो कि वो जो उनके दौड़ना था, उनका कदम लगाना था, जैसे जैसे उसने किया ना, जहां जहां वो तेज हुई, जहां जहां वो स्लो हुई, आपको भी ये हुक्म है कि सफा मरवा के दरमियान कैसे दौड़ना है, क्या करना है, कहाँ तेज होना है, कहाँ कहाँ आहिस्ता रहना है, और कहाँ जाके क्या करना है, सारा बता दिया। और अपने रसूल को बता दिया कि आपकी वालिदा का ये काम था, आपने भी ऐसे ही करना है, और फिर सारी उम्मत के लिए ये कर दिया, कयामत तक उसको बना दिया। इसी तरह आप ये बाकी हज के जो अरकान हैं, ये सारे जो अरकान हम करते रहते हैं, ये सारी अदाएं हैं। कुर्बानी तक को देख लें आप, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी की, वो कुर्बानी तो हुई नहीं, वो बच्चा जबा करना था, वो तो कुर्बानी हुई ही नहीं सिरे से। यानी अल्लाह ने नहीं फरमाया था ना कि अपने को अपनी सबसे पसंदीदा चीज को कुर्बान कर दो, तो वो तो बच्चा था, इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम तो जबा हुए ही नहीं। जब नहीं हुए तो किस्सा खत्म हो गया ना, वो तो दुम्बा आ गया, दुम्बा कट गया, खत्म हो गई बात नहीं। बल्कि वो ऐसे ही कबूल हो गया जैसे बच्चे को ज़िबा कर ही दिया। और वो उसको हमारे लिए, उनकी सुन्नत को, उनकी उस अदा को, उस इखलास को, वो हमारे लिए नमूना बना दिया, कि अब कयामत तक के लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के उस अमल को और याद करेंगे हम लोग, और उसको जो है ना वो हर बंदा कुर्बानी करता जाएगा। ये सारी बातें आप समझने वाली बातें हैं कि दीन में ये जो अंबिया कराम होते हैं, ये मिन दूनिल्लाह नहीं होते, ये अल्लाह के जुदा नहीं होते, ये अल्लाह के साथ होते हैं। मैंने कहा नमाज में आपने देखा ना कि आपकी सारे नमाज, सजदे, रोजे सारे आपके कबूल ही रसूलुल्लाह के जिक्र पे होते हैं। यानी आपके जन्नत की जो चाबी है ना, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है, न कि ला इलाहा इल्लल्लाह है। ये बात पता नहीं आपको समझ कैसे आएगी कि ला इलाहा इल्लल्लाह का जो कलिमा है, ये तमाम पैगंबरों के साथ चलता रहा है। इसीलिए यहूदी भी यही कहते हैं, वो अल्फाज आपकी समझ नहीं आते ना, अरबी नहीं है ना, फसीह नहीं है, तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह वो भी कहते हैं, हम लोग भी कहते हैं, ईसाई भी यही कहते हैं, हम भी ये जो ईसाई कह रहा हूं आपको, ठीक है, वो सारों का यही अकीदा था, सारे पैगंबरों का यही दावत थी कि एक अल्लाह की तरफ बुलाना है। लेकिन उनसे इस पे जन्नत नहीं खुलेगी। जन्नत की चाबी ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है, जन्नत की चाबी मुहम्मद रसूलुल्लाह है।
یہ بات پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ بھی بہت اللہ پاک کرے کہ اللہ یہ نعمت آپ کو دے یہ بات سمجھنے کی، کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں، جب سے اعلان فرما دیا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ نے مجھے یہ حکم دے دیا ہے، اب میں سناؤں گا، اس وقت سے لے کے قیامت تک کے لیے اب جنت جو کھلے گی نا، نہ کسی نبی کے لیے کھلنے والی ہے، نہ کسی نبی کی امت کے لیے کھلے گی۔ جس کے لیے کھلے گی وہ محمد ہے، اور جس امت کے لیے کھلے گی وہ امت محمدی ہے، اور اس کی چابی جو ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ کہ جنت کا فرشتہ رضوان وہ کہے گا کہ کون؟ تو رسول اللہ فرمائیں گے محمد۔ تو وہ فرشتہ کہے گا مجھے حکم دیا گیا تھا کہ میں آپ کے سوا کسی کے لیے جنت کا دروازہ نہ کھولوں۔ یہ حدیث پاک۔ اسی لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو پیغمبر ہوتے ہیں نا، یہ اگر تو اللہ کے سوا ہوتے نا تو اللہ تعالیٰ ان کا ذکر نہ قرآن مجید میں کرتا، نہ ان کا ذکر اپنے ان کی اداؤں کو محفوظ رکھتا، نہ ہی ان کے جو ہے ان کا ذکر اپنے آذان میں رکھتا، نہ ہی ان کا ذکر جو ہے ان کی سنتوں کو دین بناتا۔ وہ اللہ نے حکم دے دیا بس زکوٰۃ دیا کرو، زکوٰۃ کا طریقہ کوئی نہیں ہمارے پاس، زکوٰۃ کا طریقہ یہ رسول سکھائے گا۔ جو قرآن کا بھی قرآن ہے، اصل قرآن ہے، ناطق قرآن ہے، عملی قرآن ہے، پریکٹیکل قرآن ہے، یہی سارا کچھ ہے، یہیں سے سارا کچھ، سارے منبع نکلے ہوئے ہیں، یہ منبع ہے، سارے چشمے یہیں سے نکلے ہوئے ہیں۔ تو یہ آپ کو بتائے گا کہ زکوٰۃ کیسے دینی ہے، حج کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، اور ذکر کیسے کرنا ہے، اللہ کو کن ناموں سے یاد کرنا ہے، وہ سارا یہ رسول سکھائے گا آپ کو، اور یہی تمہارا دین بن جائے گا۔ اب اس رسول کی تم نے عزت کرنی ہے۔ اب یہ اتنی اہم بات تھی، اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ رسولوں سے کیا وعدہ لیا گیا کہ اس کی عزت کرنا۔ تو اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس کو آپ نے یہاں پہ ہے نا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، کہ یہ اس کی ان کی پہ ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے۔ یہاں اس کے بعد بھی نا، یہاں پہ اللہ پاک نے 5 وعدے لیے ہیں مومنین سے، 5 وعدے لیے ہیں، اور اس میں یہ جو میں بتا رہا ہوں توقیر کرنا اور ان کی عزت کرنا اور ان کے ساتھ ان کی مدد کرنا، یہ سارا کچھ اس میں شامل ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ کو یہ چیزیں ساری سمجھ آ گئی ہو، اور اس آیت کے تناظر میں آپ کو سمجھ آ گئی ہو کہ یہ بات ضروری بات تھی اور بہت اہم بات تھی۔ حالانکہ میں نے کچھ اور پڑھانا تھا آپ کو، لیکن یہ بات درمیان میں بہت اہم آ گئی، اور اس پہ میری جو ہے نا میں چاہا میں نے کہ اس پہ بات کروں، ورنہ تو ہم نے ابھی آگے پڑھنا تھا اس چیز کو میں نے، لیکن اس کو یہاں پہ روک دیا۔ اور خانہ کعبہ کی عظمت کے بارے میں کل ہم بات کریں گے انشاءاللہ، خانہ کعبہ کے بارے میں بھی، اور اس کے ساتھ جو ہے یہ جو مقام ابراہیم ہے یہ میں آپ کو دکھاؤں گا، ویڈیو سے دکھاؤں گا، تصویروں سے دکھاؤں گا آپ کو کہ یہ کیسے کیسے تھا۔ ذرا ہم خانہ کعبہ کی بات بھی کریں گے، خانہ کعبہ کی عظمت کو بھی بات کریں گے کہ خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اندازہ کریں آپ ذرا، خانہ کعبہ کو دیکھنا، والدین کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اندازہ کریں آپ، اور رسولوں کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ اف اف اف، یہ عجیب بات ہے، اولیاء اللہ کے ذکر کرنا بھی عبادت ہے، یہ بہت بڑی عجیب بات ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ حضرت علی جو ہے، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، اندازہ کریں آپ ذرا، اور جو علی کے ساتھ بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا۔ اب نہ علی تو نہ کوئی پیغمبر ہے، نہ ہی اس کے بارے میں کوئی آیت اتری ہے کہ بطور شخصی یعنی نام لے کے کہا جائے کہ علی علی ایسا ایسا ہے، لیکن علی تو علی رسول میں سے بھی نہیں ہے۔ اب یہ کیسے آپ نے اتنی بڑی عظمت دے دی کہ آپ صحابہ انصار کہتے ہیں، مہاجرین و انصار، کہ اب ہمیں پیمانہ مل گیا تھا کہ اب علی کے ساتھ جو بغض رکھے گا نا وہ منافق ہے، اور جو علی کو چاہتا ہے، علی کے ساتھ محبت کرتا ہے، وہ مومن ہے۔ اب یہ اندازہ کر سکتے ہیں، یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں یا انبیاء کرام ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں، یہ من دون اللہ نہیں ہوتے، یہ بت نہیں ہے۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جیسے آپ قیامت کے دن بیزار ہوں گے اور کہیں گے کہ یہ پتہ نہیں ہم نے شرک کر دیا تھا، معذرت، بہت معذرت، اب ان کو بھی جلا رہے ہو تو ہمیں بھی جلا دو، یعنی بتوں کی آیات کو ان لوگوں پہ چسپا کر دے، ایسا کبھی نہیں ہونے والا، یہ عقیدہ نہیں ہے ہمارا۔ بلکہ یہ جو حضرت علی شیر خدا ہیں، یا جتنے انبیاء کرام ہیں، یا جتنے بھی نیک لوگ ہیں، عابدین ہیں، صالحین ہیں، ذاکرین ہیں، حافظین ہیں، علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، شہداء ہیں، یہ سب شفاعت کریں گے لوگوں کی۔ اور یہ کوئی اپنی طرف سے نہیں ڈر رہا میں، کہ آپ کو خود سے بتا رہا ہوں، یہ قرآن مجید کی آیات بتا رہا ہوں میں آپ کو، اور حدیث بتا رہا ہوں، صحیح حدیث بتا رہا ہوں آپ کو، اور آپ کو یہ ساری پتہ ہے، چونکہ الحمدللہ یہ عقیدہ ہے سنیوں کا، اور یہی ہمارا سب کا یہی عقیدہ ہے۔ آپ اس لیے جو ہے نا اس کو آپ نے یہ باتیں بہت ساری سنی ہوں گی اس کے بارے میں، کہ یہ بت نہیں ہے میرے بہنوں، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو جو ہے بتوں کے کٹہرے میں کھڑا کر دیں اور ان کے ساتھ ہی ان کے لسٹ میں ڈال دیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تو میں نے صرف یہ اس پہ آج جو بات آپ کو بتانی تھی وہ آپ کو وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی پہ بات چلی گئی۔
हमने आयत भी पूरी नहीं पढ़ सके, लफ्ज़ी तर्जुमा भी नहीं कर पाए। मुझे ज़रा वो बस ये एकदम से ये बात जहन में आ गई, तो मैं इधर ही रुक गया। तो कल इंशाल्लाह ताला फिर हम दोबारा जाके इंशाल्लाह ताला दोबारा से इस आयत को दोबारा शुरू से पढ़ेंगे। और ये जो खाना काबा है, इसकी मैं आपको ज़रा तस्वीरें, पुरानी नई तस्वीरें भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह, नक्शे से भी दिखाऊंगा आपको, और वहाबियों ने जो किया इसके साथ वो भी आपको थोड़ा सा बताऊंगा मैं। कि अभी मैं बच्चों को दिखा भी रहा था वो कि उन्होंने क्या कर दिया कि बजाय इसके कि हमें मदीना मुनव्वरा और ये जो हरम शरीफ है, इसके हम लोग जो है पुरानी तस्वीरें भी निकाल सकते हैं कि ऊपर से क्या क्या है गूगल पे, इन लोगों ने वहां तस्वीर लगा दी है, एक ही तस्वीर लगा दी है दोनों पे। और वो तस्वीर लगाई है जो इन्होंने अभी डेवलपमेंट की है, बस वो तस्वीर लगा दी। यानी उन्होंने नहीं दिखाया कि इसको कैसे, इसकी जो है ना शुरू में कितना था कैसे था, और वो सारा कुछ जो है वो मलिया में ऐड कर दिया उन्होंने, सब बंद कर दिया है। गूगल पे बंद किया हुआ है ऊपर से ही, नहीं खोल सकते आप, खोल ही नहीं सकते आप। तो वो हम खुद खुद की तस्वीर तस्वीरें हमारे पास पड़ी है, वो तस्वीरें भी देख लेंगे इंशाल्लाह ताला। और इस वाक्य का भी जिक्र करेंगे कि क्या क्या हुआ। फिर इसके बाद अल्लाह पाक ने अहद लिया इब्राहिम और इस्माइल से कि इस घर को पाक साफ रखें, और तवाफ करने वालों के लिए, और इतिकाफ करने वालों के लिए, और सजदा और रुकू करने वालों के लिए। तो हम इसको जरा बात करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह खाना काबा की अजमत को बयान करेंगे इंशाल्लाह ताला। बैतुल्लाह हराम की जो अजमत है वो बयान करेंगे, और उम्र की फजीलत भी बयान करूंगा इंशाल्लाह कल। तो कल शायद हम ये बाकी चीजें न पढ़ सके, शायद आयत मुकम्मल कल भी ना हो, लेकिन हम इस खाना काबा पे तफसील से बात करेंगे। अगरचे यहाँ पे तफसील से बात नहीं है, क्योंकि बैतुल्लाह शरीफ का जो जिक्र है वो जगह जगह पे फैला हुआ है, और आयत में इसका जिक्र आएगा, बार बार आएगा। तो हम वहां भी जाके पढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। और इससे मिलती जुलती आयत भी मैं आपको बताऊंगा कि खाना काबा को अल्लाह ताला ने काबा बनाया, तो वो भी अब कैसे बनाया वो भी आपको पता ही, मैं उसमें क्या जाऊंगा, फिर वो लंबी बात हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आज आपको कुछ समझ आया होगा। किसी को आज का सबक समझ आया? आप में से किसी एक को, दो को बंदा समझ आया किसी को? जी सर, जी बहुत सर। अच्छा, बहुत अच्छा था। हाँ माशा माशा। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने बताया सर, बड़ा मजा आया, बहुत ही अच्छा, माशाल्लाह। चलिए शुक्र है खुदा का, ये बहुत अच्छा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत अहम बात थी, बहुत अहम मैसेज था ये, बस ऐसे ही तो वो। बहुत जरूरी बात थी, बहुत हाँ मिसकॉन्सेप्शन हैं सब बीच में ना, बहुत बहुत अच्छा। बहुत बड़े अफसोस की बात है ये, हमसे रूह छीन ली गई है, रूह। ये अल्लामा इकबाल ने फरमा दिया था पहले ही, क्योंकि उनके जमाने में ये नया नया आया था ना, 1921 में ये वाकया है ना सारा। ये जब ये लोग आए थे, ये फितना आया था ये वाला। तो उसमें उन्होंने बता दिया था कि ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो, और फिक्रे अरब को दे के फरंगी तखयलात, इस्लाम को हिजाज व यमन से निकाल दो। उनका प्लानिंग यही थी उनकी। और ये हमें अल्लामा इकबाल ने बता दिया था कि रूह मोहम्मद इश्क मुस्तफ़ा है, और इश्क मुस्तफ़ा जब नहीं होगा ना तो सारी इमारत दीन की वो गिर जाएगी। तो ये इनको, इनके दिलों से आपने रसूल की अजमत को निकालना है। फिर उन्होंने पूरी प्लानिंग की इसके बारे में। और एक किताब है हैम्फ्रे के एतराफात, अब पता नहीं आप में से कोई पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता। हैम्फ्रे इनका जासूस था, जैसे था ना वो लॉरेंस ऑफ अरेबिया का, बड़ा आपने सुना होगा। उसके अलावा एक और बंदा है ये सारी चीजें उन्होंने बता दी थी। अल्लामा इकबाल ने हमें फिर बता दिया ना कि क्या करना है इसके साथ, और हमें क्या दिया। तो इसलिए उन्होंने वो जो है ना हमें दिया कि क्या था वो, अ, दहर में इश्क मोहम्मद से, क्या है, दहर में इश्क मोहम्मद से उजाला कर दे। क्या था वो, ये शेर बड़ा मशहूर शेर यार, दहर में इश्क मोहम्मद से उजाला कर दे। अम, और बहुत सारे इनके अशार है इसी बात पे, सिर्फ इस बात पे है कि इश्क मुस्तफ़ा के जो शमे लेके चलो। क्या है जी तहमीना, क्या कह रही है? नहीं सर, मैं मेरा ख्याल पहला ही मिसरा सिर्फ आता है दहर में, इसमें मोहम्मद से, आई थिंक। हाँ, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर, मैं जरा एक दफा देखो ये क्या है वो आया शेर। हाँ, दहर में इसमें मोहम्मद से, बस इतना काफी है, इससे आ जाएगा। क्या है, कुव्वत इश्क से, ये है वो बात, इश्क वाली बात, कि कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। ये जो मयार हमने अल्लाह बना कर दिया है दे। ना, इस मयार को तुमने उल्टा कर देना है। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। हो ना ये ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो। ये बात समझ रहे हैं बात, ये क्या कहना चाह रहे हैं अल्लामा इकबाल हमसे? यानी कितनी प्यारी बात की उन्होंने कि ये जो तुम नमाजें लेके फिर रहे हो ना, और ये ज़कात लेके फिर रहे हो, और उस पर खुश हो रहे हो कि मैंने मदरसे बनाए और मैंने हज की उम्रे की है, अगर ये ना हो ना, रसूलुल्लाह का इश्क ना हो, तो समझ लो कि सब बूल हबीयस। क्या फरमाया आपने दूसरे फारसी शेर में यार? अ, यार वो ऐसे शेर में अशार मुझे भूल जाते हैं, देखो यार वो क्या है, बूल हबीस, वो फारसी का शेर है बड़ा मशहूर।
وہ ابھی یاد نہیں آئے گا، چونکہ ابھی میرے ذہن میں وہ چیز نہیں ہے، لیکن یہاں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کیا فرمایا انہوں نے. اللہ 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 اللہ. اللہ اکبر. فرمایا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. سمجھ سکتے ہیں بات کو نا، کہ یہ کتنی بڑی بات ہے. آپ توحید نکلتی ہی یہاں سے ہے. اگر آپ لوگوں نے اس عمارت کو نقصان پہنچایا نا، عشق محمد کو، اس میں محمد کو، اور رسول اللہ کی عظمت کو، ان کی شان کو، ان کو اگر نقصان پہنچایا تو توحید کا سارے ساری عمارت بھی گر جائے گی. یہ بات سمجھنے والی ہے کہ آدم علیہ السلام کیا نہ کرنا، سجدہ نہ کرنا، اس کو اللہ کی توحید سے بھی نکال دیا اللہ تعالیٰ نے، جنت سے بھی نکلوا دیا، اور تمام جو ہے نا اس کے بعد کے زمانے کے لیے مردود کر دیا اس کو. یہاں کیا فرمایا اس کے بعد ہے کہ خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے. کس نام سے؟ اس میں محمد کی بات کر رہے ہیں. آپ کو علامہ اقبال پہ تو آپ کا ہے نا کہ وہ کیا بات کر سکتے ہیں ہمیں. کہتے ہیں کہ خیمہ افلاق، یہ جو خیمہ ہے نا آسمان کا جو آسمان ہے، وہ کہتے ہیں یہ جو خیمہ بنا ہوا ہے نا، اس کا استاد اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آماد اسی نام سے ہے. اف اف اف. دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کے آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے. چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان و رفعنا لک ذکرک دیکھے. اب آپ کو پتہ نہیں یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی، کہ رفعنا لک ذکرک کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے حبیب، میں نے آپ کا ذکر تمہاری خاطر بلند کر دیا ہے. تو رسول اللہ نے پوچھا جبرائیل سے کیسے بلند کر دیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ 5 چیزیں بتائیں، اس میں سے ایک بتا رہا ہوں کہ جب بھی اللہ کا ذکر آئے گا آپ کا ذکر اس کے ساتھ ہوگا. یہ ایک حدیث پاک بتا رہا ہوں صرف آپ کو. 5 باتیں ہیں کہ کیسے بلند کیا اللہ تعالیٰ نے اللہ رسول اللہ کا ذکر. اور یہ آیت مجھے کبھی یاد کرائیے گا، یہ آیت میں اس تفسیر آپ کو بتا دوں گا میں کبھی. لیکن ایک بات تو ابھی جو کام کی بات ہے وہ تو سمجھ آ گئی کہ اللہ پاک نے فرمایا، جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ جب بھی اللہ کا ذکر ہوگا آپ کا ذکر اس کے ساتھ ہوا کرے گا. یہ ہے ورفعنا لک ذکرک. اور علامہ اقبال ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے یہ جو سارے معیار ہم نے بنائے ہوئے ہیں نا کہ وہ بڑے آگے ہیں، وہ بڑے ہی متمدن ہیں اور بڑے مہذب لوگ ہیں، اور یورپ والے یہ اور یورپ والے یہ، تو انہوں نے کہا کہ میرے جو آنکھوں میں ہے نا وہ کیا ہے یار وہ شعر مجھے پھر بھول جاتے ہیں کہ آ، اللہ اکبر، کہ ان کی جو خاک ہے میری، کیا ہے میری آنکھوں میں کی خاک، کیا ہے یار وہ انا للہ. مدینہ اور نجف، مدینہ اور نجف کی جو خاک ہے وہ میری آنکھوں میں ہے، تو خیرہ نہ کر سکی مجھے دانش فرہنگ، خیرہ نہ کر سکی مجھے دانش فرہنگ. یار آپ کو بھی نہیں آتا، آپ بھی میری طرح. خیرہ نہ کر سکی مجھے، آپ نے فرمایا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ او نجف. جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو جانتے ہیں نا، وہ کبھی بھی جو ہے نا، کبھی بھی یہ جو فرنگوں کے جتنے بھی چاکو چندن ان کے ہے نا، چکا چوند انٹرکشن والے جو لائٹس ہیں اور جن کی جو جو روشنیاں ہیں، اس سے کبھی مرعوب نہیں ہوتے، کبھی بھی نہیں. کوئی بھی مرعوب نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ان کی آنکھوں میں سرما ہوتا ہے مدینہ اور نجف کا. یہ علامہ اقبال نے سارا کچھ ہمیں پڑھایا ہوا ہے. علامہ اقبال کو اگر آپ نے سمجھ لیا نا، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ ہمارے لیے قرآن ہے، عجم کا قرآن ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، علامہ اقبال کوئی چھوٹے آدمی نہیں تھے. بہت بڑے باتیں انہوں نے جو ہمیں سمجھایا ہے نا، اللہ کرے کہ ہمیں سمجھ آ جائے. یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اور یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا بھی دکھایا ہے اس کا نمونہ، تو وہ یہی ہے اصل میں. ہم نے اب وہ کیا کر دیا، رسول اللہ کی جو شان ہے نا، میں آپ کو اس کا بتا رہا ہوں کہ پیچھے کیا ان کی مائنڈ سیٹ کیا ہے. وہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی ذات کو متنازع بنا دی، اور پھر انہوں نے بہت سارے کام کیے، اور ہم نے جو بہت ساری، یہ ہماری چونکہ ایک فیلڈ بھی ہے، وہ ہر مسلمان کا یہ ہونا چاہیے. بہرحال یہ پورا ہمیں پڑھنا چاہیے، یہ بہت خوبصورت ہے. اور یہ سارا جو ہے نا جواب شکوہ، یہ بہت زبردست ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں کیا گر دیا. ایک بندے نے شکوہ کیا نا اللہ سے، تو جواب شکوہ جب آیا نا، اس میں یہ بات ہے کہ عشق، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو. اللہ پاک فرما رہا ہے بندے سے
کہ عشق محمد لے کر جو نکلو اور اس میں محمد سے اجالا کر دو. یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے بندے کو. تو بہرحال چلو کوئی نہ، تعالیٰ خیر رکھے. امید ہے کہ آپ کو جو مین تھیم ہے ہمارے آج کی کلاس کی وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اور ان شاء اللہ تعالیٰ کل پھر ہم ان شاء اللہ بیت اللہ شریف کی عظمت اور حرم شریف کی عظمت اور مکہ مکرمہ کی عظمت وہ ان شاء اللہ تعالیٰ بیان کریں گے ان شاء اللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ تعالیٰ. انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.